Tara guys, ipon challenge. Dami guys oh. Git na sa ano, siguro to guys, sa 15k. Oh. Tagpo 20. Ito lang guys oh, yung ipunan ko na ano. Yan, nanggal ko dyan. Ito yung ginamit ko. Ito. Dito ko ibabalin yung iba, yung tagta 20. Ayan, diba? Kapal. Dami. Ayan. Tag 20, 10, 110, 10. Yan. Dami. Yo. Nice.